Salam alaikum, في la partie 2 ديال le bilan d'ouverture. Donc في هاد la vidéo هادي إن شاء الله غادي نشوفوا la codification ديال les postes ديال le bilan. Donc قلنا بلي le bilan c'est la situation de patrimoine de l'entreprise. يعني شنو هما الأملاك ديال l'entreprise selon la logique passif-actif, sachant que le passif c'est l'ensemble des ressources et l'actif c'est l'ensemble des emplois. C'est bien. Mais le passif, les ressources sont classées selon l'exigibilité, c'est-à-dire la durée entre la naissance de la dette et la date du paiement, c'est l'échéance. Et les éléments de l'actif sont classés selon la liquidité. C'est bien, la liquidité, c'est quoi? C'est ma capacité de transformer un élément en liquidité. Par exemple, si je prends les constructions, c'est difficile à liquider les constructions, mais c'est facile à liquider le stock, la marchandise. Donc la marchandise, c'est plus liquide que la construction. Je trouve les marchandises, les stocks en bas du bilan ou les constructions en haut du bilan. Donc selon la liquidité, il y a une forte liquidité dans le bas du bilan, il y a une faible liquidité au haut du bilan et la même chose pour l'exigibilité. Maintenant les ressources, le passif de l'entreprise. Soit ce sont des ressources durables, des financements permanents, soit des ressources remboursables à une durée qui ne dépasse pas une année. Donc ce sont des éléments du passif circulant, soit des facilités de caisse ou la banque créditeur. يعني لا خدينا واحد l'argent de la banque اللي هي remboursable après 7 jours, 15 jours, etc. كتسمى facilité de caisse. C'est bien. Les éléments de l'actif sont classés aussi selon la durée. Donc si les éléments sont achetés pour servir l'entreprise durablement, كنسميهم actifs immobilisés. Donc actifs immobilisés, c'est des éléments achetés et détenus par l'entreprise durablement. Mais si j'achète des éléments pour les revendre, ce sont des éléments d'actifs circulants. Il y a de la marchandise, stock, etc., des produits finis. صنعناهم باش نعاودو نبيعهم شرينا la matière première حولنا البرودوي فيني باش نبيعوه. Donc هاد les éléments qui يكونوا في l'actif circulant. Trésor actif, c'est la liquidité, la somme d'argent اللي كنحط في la banque. Donc شنو كيهمني في هاد la vidéo, c'est la codification ديال les éléments ديال هاد les masses. Donc financement permanent, et là le numéro 1, actif immobilisé 2, actif circulant 3, passif circulant 4, trésor actif 5 et trésor passif 5. C'est bien. C'est maintenant, je focalise le travail sur l'actif immobilisé, sachant que l'actif immobilisé, c'est des emplois durables achetés pour servir l'entreprise durablement. Donc, soit des immobilisations qui sont intouchables, les immobilisations intangibles, intouchables, immobilisation incorporelle, ou il est touchable, des immobilisations corporelles. Sinon, il a le caractère financier, des immobilisations financières. C'est bien. Il a مثلا les immobilisations incorporelles. شي حاجة اللي ممكن تشريها l'entreprise باش تخدم بها وتبقى durablement. Les brevets, اللي هما براءات الاختراع, la marque, les droits et valeurs similaires. Tous ces éléments, ce sont des éléments اللي هما intouchables et achetés pour servir l'entreprise durablement. مثلا شريتو une application غادي تدخل مثلا مع les brevets, d'accord, اولا مع les droits et valeurs similaires. شكون اللي عطاك الحق انك تستعمل هذه الابليكاسيون؟ شريتيها من عند الديفلوبر ديالها. دونك هذه كتدخل مع les droits et valeurs اللي كتملك l'entreprise. اولا لا شريتي le fonds commercial. J'aime bien essayer de distinguer entre le fonds commercial et le fonds de commerce. Donc le fonds commercial, c'est la partie incorporelle du fonds de commerce. Parmi les questions pièges la différence entre le fonds commercial et le fonds de commerce. Donc le fonds commercial, c'est la partie incorporelle du fonds de commerce. C'est-à-dire que le fonds de commerce, il se compose de deux parties. Une partie corporelle et une autre partie incorporelle. Et là, seulement la partie incorporelle, fonds commercial, l'achalandage, la réputation de l'entreprise, la clientèle. Donc tous ces éléments, ce sont des éléments incorporels ou qui excluent le fonds commercial. Mais le fonds de commerce, c'est deux parties, corporelle et incorporelle. On va le bilan. Les noms classés les immobilisations incorporelles, la corporelle. La partie incorporelle ou classée les immobilisations incorporelles. Donc on dit que le fonds commercial, c'est une notion purement comptable. D'accord? Si vous avez la comptabilité, وما كنلقاوش في بلاصه اخرى يعني غير لا بارتي انكوربوري ديال الفون دو كوميرس اي بارفوا كنقولوا سي لو بيفون يعني لا بارتي امبورطونت في لو فون دو كوميرس
Je passe les immobilisations corporelles, maintenant les terrains, les constructions. Et j'ai essayé de classer ces éléments selon la liquidité. Vous voyez que c'est facile de liquider les constructions au lieu de liquider, par exemple, les terrains, d'accord? L'installation technique, matériel de transport, mobilier, matériel de bureau, aménagement divers. Donc, tous ces éléments, ce sont des éléments, des immobilisations corporelles et classées selon la liquidité. Les immobilisations financières, بحال les prêts. Il a خديت واحد الكريدي durable كنسميه emprunt. Il a خديت واحد الكريدي à court terme كنسميها dette. Il a خديت واحد لا عطيت واحد لو كريدي durable كيتسمى prêt. ولا عطيت واحد الكريدي à court terme كيتسمى créance. دونك انا استعملت الفلوس في واحد الكريدي ديورابل. يعني مثلا اون سوسيتي عطات واحد 5 مليون للبيرسونيل ديالها باش تشجعهم في لي زافونس اللي غادي يعطيو في لي زابارتمون ويسكنوا قراب لا سوسيتي. دونك فاش استعملت الفلوس استعملتهم سو فورم دو كريدي سو فورم دو بري immobilisé عند البيرسونيل ديالها. C'est bien. Il y a des immobilisations financières aussi sous forme des titres de participation. إلا شرينا كاع هاد les éléments وبغينا نديرو des investissements de plus. نشريو des titres de participation في une autre société باش نربحو des dividendes اولا باش نعرفو غير la politique de travail ديالها. C'est bien. إلا كانت parmi les concurrents ديالنا بغينا نعرفو la politique de travail ديالها كنشريو فيها دي تيتر دو بارتيسيباسيون كوم سا نعرفوا شحال كتخلي في لاغازاغ واش عندها واحد لانتونسيون باش انها تدخل في دوطخ مارشي ولا تكبر لاكتيفيتي ديالها اكسيتيرا. دونك ابارتيغ من لابار ديالنا اللي خدينا في لي تيتر دو بارتيسيباسيون. جو باس لي زيموبيليزاسيون نون فالور خليتهم هما الاخرين. علاش؟ باش نقول لي زيموبيليزاسيون نون فالور سو سون دي شارج نورمال. D'accord. Même classés comme des immobilisations. Vous savez que les charges sont classées au niveau du CPC. Donc, notre document comptable est le compte de produits et charges. Oui, classe dans la classe 6. Je viens maintenant les immobilisations non valeur puisqu'on ressemble une seule fois la vie de l'entreprise au départ et au démarrage de l'entreprise. Et de plus, brinen déroulons l'amortissement. D'accord? Classé dans les immobilisations, l'amortissement. Les charges ما كيتامورتاوش ولكن les charges payées au moment de la création de l'entreprise sont amortissables. Donc, هما les frais كنجمعوهم في les frais préliminaires. مثلا نقدروا publicité في journal légal, publicité في bulletin officiel, la taxe notariale, la taxe ديال conservation foncière. On gagne les frais, pardon, ديال conservation foncière. On gagne les frais اللي خلصنا au départ, là, au moment de la création, كنكلاسيهم comme des frais préliminaires. يلا نجيو نعطيو des codes لهادو ونفهموا la logique باش تحطوا هاد les codes. C'est bien. قبل ما نعطي les codes, il a خديت un seul chiffre كندوي على poste. Il a خديت deux chiffres كندوي على rubrique. Il a خديت trois chiffres كندوي على poste. قلت في الاول poste. Donc il a خديت un seul chiffre كندوي على masse ولا classe. Il a خديت deux chiffres c'est rubrique. Il a خدينا trois chiffres c'est poste. ou il a خدينا quatre chiffres هنا كندوي على لو كونت. لي كونت كنستعملوهم في لو جورنال. اما في لو bilan et le CPC on utilise seulement les numéros du poste. يعني seulement 3 chiffres. علاش؟ باش نحاولوا نعطيو لو bilan ديالنا في une seule page au lieu de 10 pages. Je passe. Et là, les immobilisations en non-valeur, ce sont des éléments de l'actif immobilisé. Et l'actif immobilisé commence par 2. Qui 2. Donc après le 2, on a le 1. Il a d'abord les émotions incorporelles, à dire 2, puisque ce sont des éléments de l'actif immobilisé, et 2. Il a les émotions corporelles, 2, 3, très bien. Ou les immobilisations financières, 2, 4. Donc, on a 2, 4 et 2, 5. C'est bien. D'abord, il a de focaliser le travail sur les immobilisations corporelles. Les homolictaires, nous faisons la logique de la codification. كاملهم كاينين في واحد لا rubrique. إلا سولتك فين كاينه la construction, quelle rubrique غادي تقول لي كاينه في la rubrique immobilisation corporelle. Il y a 23. Très bien. Donc les terrains, type 2, 23. ولكن plus que 23, c'est 1. Donc c'est 2, 3, 1. Les constructions, 2, 3, 2. Les installations techniques, 2, 3, 3. Matériel de transport, 2, 3, 4. Mobilier, matériel, etc. 2, 3, 5. Maintenant, matériel de transport, c'est un emploi. Et c'est un emploi durable. Donc, c'est un élément de l'actif immobilisé. Il commence par 2. Puisque c'est un élément de l'actif immobilisé, mais à caractère corporel, elle est touchable. Donc, c'est un élément des immobilisations corporelles. Donc, elle est classée à la rubrique 23. Et de plus, j'ajoute le 4. D'accord?
وبما ان الماتيريال دو ترونسبور ما قدرناش نزيدو نديتاييه الا بغينا ناخدو ليه لو كونت اون اجوت سولمون لو زيرو دونك الا مشيتي لو جورنال شريتي واحد لا فواتور وبغيتي دير لها لونجسترومون tu vas débiter matériel de transport avec le compte 20 3 40 c'est bien les prêts immobilisés là je vous les frais préliminaires c'est 2 1 1 les brevets 2 2 2 fonds commercial 2 2 3 les prêts immobilisés 2, 3, 4 et les titres de participation 2, 5, 1. On va commencer par l'actif, cette fois par l'actif circulant. On va traiter l'actif circulant. L'actif circulant fait deux grands volets. Il y a deux rubriques. Soit les stocks, soit les créances. C'est bien? Donc les créances, les canaux, les clients, etc. Donc les stocks, il est là, les stocks qui sont l'actif circulant, forcément, ils 3, d'accord? Mais les stocks, je n'ai tout d'abord. Les stocks, soit des marchandises, il y a une SLA, quand je suis une entreprise commerciale, quand je suis SLA en état, ou quand je en état, mais on a l'activité de production, donc avec ce que je suis qui s'appelle marchandise. Sinon, il y a une entreprise industrielle, on achète des matières premières et des fournitures consommables. كنشريو الماده الاوليه وواحد المواد اللي كتوقع على الاستهلاك au cours ديال le processus de production. Donc هاد les éléments كيدخلوا sous forme de matières et fournitures consommables. Donc je parle à des entreprises industrielles. من بعد ما كنديروا l'industrialisation de ces éléments شنو غادي يوقع لهم يوليو des produits finis. Donc شنو كنلقى في stock soit marchandises l'entreprise commerciale soit matières premières ou la produit fini l'entreprise industrielle. C'est bien. أما les créances عندنا les clients et comptes rattachés. وهنا غادي يبان لك داك لو مو اللي كنقولوا le bilan c'est un état de synthèse qui résume. D'accord? Synthétiser c'est résumer. مثلا هنا قلنا le client et compte rattaché عطانا بوست واحد ما عرفناش هاد le client c'est un client ordinaire le client FR recevoir le client de taux litigieux ou le client facture à établir كاين بزاف ديال لي تيب ديال لي clients ولكن حنا حطينا client et compte rattaché وجمعنا فيه l'ensemble des types de clients. C'est bien. Je passe les stocks qui sont 3-1. Donc, la marchandise finit 3-1-1. La matière première et les sous, tu as dit 3-1-2. Mais cette fois, avec les produits finis, tu as dit 3-1-3, ou il y a 3-1-5. J'ai sauté deux éléments. Je n'ai pas utilisé deux éléments. Je vais faire un slide. Je vais les éléments. Les produits en cours, il y a des produits qui n'arrivent pas au stade final de production, ou qui ont des matières intermédiaires et des produits résiduels يعني les déchets حتى هما ممكن يكونوا في الستوك مثلا لي طابل كنصنعوا لي طابل وكنوصلوا لواحد لو ستاد مثلا هاد لا طابل حتى كنركبوها وكنمونطيوها اكسيتيرا خصنا نصبغوها لي طابل اللي باقي ما تصبغوش تيتسموا لي برودوي اون كور دو برودكسيون دونك حتى هما كيكونوا في الستوك فين كيكونوا في لو بوست 3 1 3 très bien وهذوك لي ديشي اللي كيبقاو لنا ولا لي برودوي ديريفي في اون انتربريز كيكون عندنا برودوي برينسيبال هو علاش كتبنى لاكتيفيتي ولكن كيخرجوا لنا دي برودوي ديريفي سوا هاد لي برودوي ديريفي ما عندهمش اون فالور خاصنا نخلصوا عليهم دي فري ديفاكياسيون غير نتخلصوا منهم سوا عندهم اون فالور نقدروا نبيعوهم ونربحوا منهم داكور على حساب هاد لي برودوي تا هما كاينين في 3 1 4 داكور انا خديت غير لي زيليمون اللي كيتستعملوا بزاف واللي غادي نشوفوهم في الريغولاريزاسيون de stock وخدينا هاد لي 3 éléments. Donc les créances كاينين في 3 4 من بعد ندوي على هاد لو نيميرو 4 و لي كليون كاينين 3 4 2 هادشي باش ملي كتبغي تستعمل كليون في اون اوبيراسيون كونطابل كتاخد 3 4 2 1 داكور بويسك هذاك لو 1 راه داخل عندنا هنا في لي كليون كونط راتاشي تري بيان تريزوري قلنا فيها لا بانك اي لا كاس دونك لو نيميرو دو كونط ديال لا بانك سي 5 1 4 et pour la caisse c'est 5 1 6. Donc اللي كيهمنا في لي كود هما لي دو بروميير شيفر داكور من هنا لقدام غير نقول لك مارشانديز غادي تقول لي سي ان امبلوا ا كور تيرم داكور غادي تمشي لاكتيف سيركولون دونك لاكتيف سيركولون كاين في كلاس 3 لا روبريك اكزاكتومون ديال لي مارشانديز سي لي ستوك 3 1 لا مارشانديز كاينه في 3 1 1 تري بيان اون باس la partie ديال le passif. قلنا le passif soit des ressources durables, سميناهم financement permanent, soit autre chose. Donc on va focaliser le travail على les ressources durables. Les financements permanents, soit يكونوا des ressources
propres de l'entreprise, les porteurs de capitaux, sinon des dettes اللي خديناهم من عند واحد l'établissement ولا خديناهم من عند البوبليك ولا d'accord خديناهم من l'externe من la banque ولا l'état ولا etc. Donc les capitaux propres, soit le capital social ديالنا إلا كنا une société, soit capital personnel. إلا كنت مثلا personne physique, d'accord? ولا كنت مثلا une entreprise individuelle, pardon. إلا كنت une entreprise individuelle, عندي واحد capital personnel. C'est bien. Je passe. Il y a des réserves. Donc les réserves هما دوك les réserves اللي درت قبل ما نفرق الريزولتا. Supposons ربحت هذا العام 20 مليون كنخلي des réserves. هاد les réserves ما كنفرقهمش كنخلي مثلا واحد 10% comme des réserves. اجي ندوي على لي ريزيرف ليغال نورمالمون كاينين لي ريزيرف اي اوترو ريزيرف علاش فرقناهم وما سميناهمش كاملين اوترو ريزيرف دونك لي ريزيرف ليغال سو سون دي ريزيرف اكزيجي بار ليتا داكور حنا نطرفوهم قلنا هاد لي ريزيرف بويسك سي اوبليغاتوار خاصنا نطرفوهم باش يشوفوهم لو كونترولور سيباريمون على لي زوتر شحال كيسواو هاد لي ريزيرف ليغال لي ريزيرف ليغال on garde toujours 5% من لو ريزولتا à la limite de 10% du capital شنو كتعني هاد لا فراز يعني مثلا هذا العام لا ربحتي 20 مليون كتخزن منها 5%. كل عام كتربح كتخزن 5% من الريزولتا ديالك كانت 10 مليون تخلي 5%، العام الاخر 12 مليون تخلي 5%، حتى كتوصل للقيمه اللي خزنتي 10% من راس المال ديال لا سوسيتي. سوبوزون راس المال ديال لا سوسيتي هو 100 مليون، شحال هي 5% ديالها؟ شحال هي 10% ديالها؟ هي 10 المليون. كل عام كنخزنوا 5% حتى نوصلوا ل 10 المليون اللي هي 10% دو كابيتال. هادو سون دي ريزيرف ليغال. من بعد ما كنوصلوا ل 10% بيان سور الا ما درناش اوغمونطاسيون دو كابيتال ما كيبقاش اوبليغاتوار انني نخزن هاد لي ريزيرف ليغال. مي الى كانوا دي ريزيرف فاكولتاتيف ولا ريزيرف ستاتوتير اكسيتيرا سو سون دي زوتر ريزيرف. مثلا في لي زوتر ريزيرف تلقاو لي ريزيرف ستاتوتير هما دي ريزيرف بروبوزي من لي اسوسيي وسناو عليهم في لي ستاتيو ولاو اوبليغاتوار بويسكيل سون مونسيوني في لي ستاتيو ماشي اوبليغاتوار بار لا فورس دو ليتا. C'est bien. Ou les réserves facultatives au moment de la répartition de résultats ou l'affectation de résultats à l'Assemblée générale. يعني حتى لهاد العام هذا تجمعنا باش نفرقوا الريزولتا. Un parmi les associés il a proposé que on va garder par exemple واحد 12%, 13%, 14%. يعني هنا le taux n'est pas fixe. Même pour les réserves statutaires n'est pas fixe. اختار ان مثلا نخليو 14% قلنا باش ندخلوا لدوطخ فيل خصنا نخليو اكثر في لي ريزيرف وي بروبوزي وافقنا خلينا. مي لي ريزيرف ليغال سي اوبليغاتوار. جو باس. لو روبور انوفو هي ديك الريزولتا اللي ما فرقناهاش بقات عندنا حتى العام الجاي ونفرقوها. الريزولتا ديال ليكزارسيس هو داك لو بينيفيس ولا لا بيرت كون ا رياليزي او كور دو ليكزارسيس. tous ces éléments ce sont des éléments des capitaux propres. شكون اللي كيملك هادشي؟ كيملكوهم حاملي رؤوس الاموال يعني هادوك لي بورتور دو كابيتال. Voilà. Les dettes de financement, soit des emprunts obligataires. نشرح لكم شنو كتعني emprunt obligataire من la notion d'obligation. كاين le titre et l'obligation. كاين السهم والسند. بالعربيه كنقولوا السهم والسند. شنو الفرق ما بين le titre اللي هو السهم l'action pardon وشنو الفرق ما بين l'obligation اللي هي السند. Donc action c'est un titre de participation. من كتشري action في une société, tu supportes les pertes et tu partages les bénéfices. Les deux. كاين عندك واحد لو ريسك انك ديغاجي سولمون دي بيرت ولا انك ديغاجي دي بينيفيس يكونوا دي فورت بينيفيس وانك تربح مزيان. سينو الا شريتي اون اوبليغاسيون اللي هي السند لا عندك واحد لو بينيفيس فابل. مثلا دي سوسيتي الضحى بغات تدخل في واحد الانفستيسمون بغات تبني اقامات سكنيه قالت جو في فير لابيل على لابارن نعيط على الناس يشريو من عندي دي زوبليغاسيون ونعطيهم 2% على لي زوبليغاسيون اللي شراو. في الاخر العام كيربح كل واحد 2% من لو كابيتال اللي حط. واش يعني سي غارونتي انه يربح 2%؟ وي. واش عنده ان ريسك؟ نو. ولكن لو بينيفيس سي تري فابل. دونك ما كاينش لو ريسك وما كاينش لو بينيفيس اللي هو كبير. ولكن في لاكسيون كاين لو ريسك ولكن يقدر يكون واحد لو بينيفيس اللي هو طالع. دونك اون دي كو لوبليغاسيون c'est un titre de créance, mais l'action, c'est un titre de participation. L'obligation غير مسلفك ولكن l'action مشارك معك. Voilà. إلا عيطنا مثلا ليبارن قلنا لهم بحال هذا المثال ديال الضحى غندخلوا في واحد الانفستيسمون كيتسمى emprunt obligataire. جو باس اوتر ديت دو فينانسمون. هنا فين كتلقاو لي زيليمون كيتستعملوا بزاف ديال لومبران فورنيسور دي زيموبيليزاسيون اكسيتيرا. مشينا عند واحد ان ايتابليسمون دو كريدي وخدينا من عندها مثلا واحد لومبران. هاد لومبران كيدخل في اوتر ديت دو فينانسمون
ولكن علاش انا ما كتبتش هنا اونبران؟ لان اونبران كونت ولو بيلون قال لي يعطيني غير بوست. هاد لومبيغويتي راه كتوقع لي زيتيديون ملي كتقول لي اوتر ديت دو فينونسمون تقول لك وفين كلاس هاد لومبران. لومبران راه كونت، غير باش ما نديطايوش دخلنا كلشي، هو الفورنيسور دي زيمبوزيسيون كلشي داخل هنا في اوتر ديت دو فينونسمون. تري بيان، جو باس. دونك لي بروفيزيون دورابل بور ريسك et charge غادي نشوفوهم في الفولي ديال البروفيزيون. on va détailler les choses. Provision pour risque et provision pour charge, pardon, mais c'est l'autre. C'est bien. Concernant la codification, on a 1 pour les capitaux propres. Par exemple, pour les dettes de financement 1,4. Pour les provisions 1,5. Il a pris un détail sur le capital social. On dit d'abord 1,1,1. Très bien. Les réserves, non, c'est 4. 1,1,4. Lâche. ماشي 2 puisque j'ai sauté d'autres éléments prime d'émission etc. صوتيت هاد لي زيليمون بويسك ما كنستعملوهمش بزاف. حتى ملي كتكون عندنا تقرا الكونطابيلتي دو سوسيتي غادي تعرف مثلا لي بريم ديميسيون امتى كنستعملوهم اكزاكتومون. 2 1 5 report à nouveau 1 1 1 1 1 6 pardon. Résultat 1 1 9. الا كانت résultat solde débiteur on trouve le 9 في الكاتريام بوزيسيون. اي كونت تكون عنده لو 9 في كاتريام بوزيسيون راه داخل بالكونتر باساسيون، يعني راه نيجاتيف. داكور. الا كان لو كونت ما عندوش لو 9 في دوزيام بوزيسيون راه كونت بوزيتيف. داكور. هكا كتبدا تعرف شي حوايج كاينين، دي تروك كاينين هنا. سي بيان. 1 4 1 pour les emprunts, 1 4 8 pour les dettes, autres dettes de financement et 1 5 1 pour provision pour risque. Si on parle maintenant au passif circulant, on passe au passif circulant, vous avez les dettes de passif circulant. هما les dettes اللي كناخذو من عند من ناخذ les dettes à court terme من عند لو فورنيسور. الا عطاني واحد لا مارشانديز كيقول لي منها 3 mois تخلصني، او الا كانت تتسنى لا سي ان اس اس par exemple les organismes sociaux CMR, la CNSS, CMR, donc tous les assurances groupes, tous ces établissements ce sont des organismes sociaux. D'accord. او لا l'état créditeur ملي كتكون كتسنى لا تي في دونك تي في خاصك تلقى هنا، خاصها تكون تتبدا بالربع. سي بيان. الا بغيت نعطي لهادو دي نيميرو دو كونت كاملهم غادي يبداو بربعه ربعه. علاش؟ لحقاش عندي معاهم اون غولاسيون دو كريدي. نكتبهم عاد ندوي على هاد ربعه في الدوزيام بوزيسيون. سي بيان. شفتوا ليطا كريديتور سي 4 4 5. الا كانت مثلا ايطا دو تي في فاكتوري غادي تكون 4 4 5 5. سي بيان. الا لاحظتوا كاع لي كونت اللي عندي معاهم relation soit de créance, relation de crédit en général, soit dette, soit créance, soit emprunt, soit prêt, عندهم le 4 في deuxième position. Prêt immobilisé, عندو le 4 في deuxième position. Client, عندو le 4 في deuxième position. Fournisseur, le 4 في deuxième position. Les emprunts 4 في deuxième position. Dette de financement 4 في deuxième position. Donc tous les éléments اللي عندي معاهم relation de crédit كيسالوني ولا كنسالهم كندير le 4 في deuxième position. Très bien. Il nous reste les éléments du passif de le bilan. شنو فيهم؟ فيهم le bilan solde créditeur. Donc toujours il faut avoir واحد l'égalité ما بين le passif et l'actif. Total ديال l'actif égale total du passif. Sinon, إلا كنت كندوي على le bilan de clôture كنلقى التوتال ديال l'actif مثلا différent على le total du passif. هذه غادي نقولها باش نانسيست عليها ياخذوها لي زيتيديون كوريكت. منين كنلقى لا ديفيرونس انا كنحسب لاكتيف كنكتب لو مونطون كيف ما بغا يكون لو مونطون كنكتبو في التوتال ديال لاكتيف. Et après je calcule la somme ديال لو باسيف les éléments du passif وكنحسب اكتيف موان باسيف وكنقيد الريزولتا. عاد كنكتب لو ميم مونطون اللي خديت في لاكتيف حتى في لو باسيف لانني ايكيليبري دابا بالريزولتا. لا ديفيرونس راني درتو بالريزولتا. دونك سوا ريزولتا نيجاتيف اللي غادي تكون ريزولتا نت دو ليكزارسيس solde débiteur, soit résultat positif, les غادي تكون résultat net de l'exercice solde créditeur. D'accord? يعني اللي كان débiteur عندها le 9 quatrième position. Merci bien pour votre attention et à la prochaine.